आज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कारण की आमच्या मध्ये जे जमलेले आहात हांव रुद्रेश नागवेकर कॉन्ट्रॅक्टर पेडण्याच्यान बाबगी लागीयार कॉन्ट्रॅक्टर फोण्याचो हो रुपेश पांगम म्हापसा आणि नितीन नार्वेकर कलंगुटकर एक 2 दिसां पयलीं एक सरकारान सर्क्युलर काडला जो आमकां 20% जो बिलो जे आमचे लिमीट आसले ते आयज टोटली सरकारान विड्रॉल केल्ल्या म्हणजे खंयचोय कॉन्ट्रॅक्टर कितले काम बिलो घालतलो तेका विरोध करपाक हे आमी आयज प्रेस घेता की हे जे 20% बिलो जे तेंचे काडलेले आसा पळय ते 17 वर्सां पयलींच्यान लागू आसा 30 वर्सां पयलींच्यान आयज पेपरार येयले ते प्रमाणे ते म्हणटा ते 17 वर्सां पयलींच्यान 17 वर्सां रिवायज जाल्ले 17 वर्सां पण हेचो मेन उद्देश कितें आहा की जर 20% जर रेशो काडलो तर ह्या कामाचो जो दर्जो आसा जो कॉन्ट्रॅक्टर मेंटेन करता तो फाल्यां करपाक शकचो ना आनी हेतून जे आमचे गोवन कॉन्ट्रॅक्टर आहात स्पेशली जे नवीन हेतून पावल दवरपाक शकतात म्हणजे नवीन भुरगे जे इंजिनियरींग कंप्लीट करून जावं एक आपलो स्वताचो वेवसाय करूंक सोदतात तांकां हे शक्य जावचें ना कारण ते इतले 20% वयर जर आमी बिलो घालपाक लागले जावं 30% घातले 40% घातले तर आमकां ते परवडपाचें ना काम आनी हेतून नवीन जो कोण सुद्दां येणारो आहा ताका हे शक्य जावचें ना काम कंप्लीट करपाक आनी हेतून कामाचो दर्जो आसा तोय उरचो ना कामाय फाल्यां सकाळी जो कॉन्ट्रॅक्टर घेतलो तो ही कामां अर्दवट सोडून वयतलो कित्याक ती परवडना म्हणटलो आपणाक आनी तेन्ना त्या सर्टन मतदारसंघाचोय विकास जावचो ना आनी कामांची पुरेपूर हे जातली म्हणजे ती कंप्लीटच जावपाक पावची ना आनी हेच्या बद्दल जी आणखी अदीक म्हायती आहा तो आमचो रुपेश पांगम तुमकां सांगतलो हे जे टेंडरींग लिमीट म्हणटात आमी ते सादारण 1994 पासून लागू आसा तर आतां 17 वर्सां जी म्हणटा पळय ते 17 वर्सां पयलीं ते काडलेले एकदां पूण ते वर्कआवट जायना जाल्यार परत लायले पूण हे 94 पासून चालू जालो तर 94 ते लावपाक कारण कितें कारण तेन्ना 40% बिलो कामां वचपाक आतां तुमी म्हणटले 40% घालता कित्याक घालपाक लागले कित्याक कॉन्ट्रॅक्टर घालपाक काय कारण आसलें कारण लिमीट काय नासलें काम तर जाय आसलें कामा शिवाय धंदो बंद पडटलो धंदो कित्याक बंद पडटलो कारण एक म्हणजे काम तुज्या कडेन ना वर्क ऑर्डर ना जाल्यार बँक तुजी क्रेडीट फेसिलिटी बंद करतली दुसरी गोश्ट लेबर आसताले ते कशें पोसपाचें काम ना जाल्यार तिसरी गोश्ट आमचे सुपरवायझरांनी टॅक्निकल सगळो स्टाफ आसतालो तांकां म्हयन्याच्या कोतार आमी पगार दिता ते पोसपाक जायनासले ट्रक आसले मशिनरी आसली ती काम जाय कॉम्पिटिशन आसा कॉम्पिटिशनाक 40% बिलो वता आतां 40% तेन्ना बिलो वचून जावं लागलें कितें की एक म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टराक लॉस जाता तो पळोवन कॉन्ट्रॅक्टर काम सोडूंक लागले काम सोडल्या उपरांत लिगल लिटिगेशनां जावं लागलीं लिटिगेशनां जाल्या उपरांत काम बंद पडप आनी तें काम टेंडर जालें वर्क ऑर्डर जाली सगळी जाली कामाच जावप ना सो गव्हर्मेंट हैराण जालो तिसरी गोश्ट हितून कितें जाली की डेव्हलपमेंट काय जायना चौथी गोष्ट कॉन्ट्रॅक्टर बँकक्रप्ट जाले चड करून आमचे जे लोकल गोंयकार कॉन्ट्रॅक्टर आसले तेन्ना ते काबार जाले एक सादारणशे पिढी जनरेशन सोंपलें म्हणून येता 94 आनी PWDन सगळे मॅस जावन पडलेले ताका लागून गव्हर्मेंटान तेन्ना कितें केलें एक कमिटी फॉर्म केली त्या टायमार गव्हर्मेंटान ह्या कमिटीन ऑफिसर आसले PWDचे गव्हर्मेंटाचे ऑफिसर आसले कॉन्ट्रॅक्टर आसले तेंच्यांनी जवळ जवळ एक म्हयनो 2 म्हयने घेवन रिपोर्ट सबमीट केलो रिपोर्टान मेन गोश्ट हे कितें रिकमेंड केली तेंच्यांनी की एक टेंडरींग लिमीट घालचें म्हणून सो तेन्ना 94 हे टेंडरींग लिमीट येयलें आतां तेज्या उपरांत कितें जालें 94 उपरांत सगळीं कामां वेवस्थीत चालू आसा 30 वर्सां गेली फाटलीं 30 वर्सां चालू आसा वेवस्थीत हे गोश्टी सगळ्यो टेंडरींग लिमीट त्या कारणान कामां खंयचीच बंद पडोंक ना लिटिगेशनां हांगा कसली कोर्टान केसी जाल्यो विविध विशयाचेर पूण खंयच्याच कोर्टान अशें म्हणूं ना की तुमी जे टेंडरींग लिमीट 20% सेट केला तें रॉंग आसा म्हणून तर अशा परिस्थितीन आतां आनी एक खंय तरी आरोप जालो की फेवरेटिजम जाता कॉन्ट्रॅक्टरांनी तर फेवरेटिजम जाता हे आरोप करणारे जे कोण आसा पळय तांकां विशयूच खबर आसतना एक टायम किंवा तांकां प्रोसिजर खबर आसतना तेंच्या खातीर हांव सांगूंक शकता प्रोसिजर बेश्टेच काडून कोणाक जाय म्हणून कोण काम दिना काम दिवपाक एक क्रायटेरिया सेट केल्ली आसा गव्हर्मेंटान पास्ट परफॉर्मन्स पळयता तेच्या हातीन कितलीं कामां आसा ती पळयता
ज्या मनशाचे परफॉर्मन्स बरे आसा तांकां शॉर्टलिस्ट करून ज्या मनशाच्या हातीन कामां कमी आसा त्या एजन्सीक गव्हर्मेंट काम दिता. त्याच बरोबर एका नोटीसीन 5 कामां आसा जर ती 5य कामां काडून केन्नाच दिना गव्हर्मेंट कोणाकूच एका मनशाक. 5 कामां 5 जाणांक दिता. सो फेवरेटिजमाचो प्रश्न येवं शकना, कारण प्रॅक्टीस हें आसा न्हू, क्रायटेरिया आसा ताका कितें तरी प्रोसिजर दिल्लो आसा. सो ही एक गोश्ट जाली. दुसरी गोश्ट, आतां समज हें काडलां, टेंडरींग लिमीट काडपाचो प्रयत्न 2 फावट जालो. एक फावट जालो तेच प्रॉब्लेम लागले, अशेंच जावं लागलें म्हणून गव्हर्मेंटान परत लायलें. आतां 17 वर्सां पयलीं आनी एक फावट प्रयत्न जालो तें काडपाक. थोडे दीस काडलें, पूण गव्हर्मेंटाच्या लक्षांत येयलें की हें काडून कांय फायदो ना, इतलीं वर्सां चलत येयल्लें आसा चालू दवरपाचें, पूण तें परत लायलें. तर आतां कितें जालां, हे टेंडरींग लिमीट काडीत आतां ह्या टायमार जाल्यार आसा तीच परिस्थिती जातली. 94वी परिस्थिती परत जातली. परत कामां विलो वयतली, परत कॉन्ट्रॅक्टरा जवळ सुट्टले, परत लिटिगेशन जातली, परत विकास खंय तरी बंद जातलो. जाल्यार आनी ती दुसरी गोश्ट, कोण तरी 40-50% विलो घालपी येतले लोक थोडे दिसां खातीर. म्हणजे अशें धरुया की भायर गोंया भायरसून भरपूर पयशे घेवन येतले. इंटेन्शन कितें, 40% घालया, 50% घालया आनी लोकल कोण आहा तांकां सोंपोवया. लोकल सोंपले की तांकां रान मोकळें, आनी तेच लोक मागीर 5%, 10% एबा घालून कामां करतले. सो ही एक शक्यता आसा, ही गव्हर्मेंटान कन्सिडर करची. मुख्यमंत्री जे PWD मिनिस्टर आसा, आज पर्यंत जे कितें तेंच्यांनी कारभार केलो त्या बद्दल सगळे कॉन्ट्रॅक्टर्स एकदम सॅटिस्फायड आसा. तुमी खंयच्याय कॉन्ट्रॅक्टराक विचारा की आतां मेरेन जें चल्लां कितें जो कारभार PWD त्या बद्दल तुमकां कितें दिसता, कोणूय तुमकां सांगतलो की सगळें वेवस्थीत चल्लां. आमचो पेमेंटाचो प्रॉब्लेम आसतलो मेन इतलीं वर्सां, तो ह्या 2 वर्सांक कोणाकूय विचारा तुमी पेमेंट तुमचो उरला काय म्हणून. म्हत्वाचो विशय, हे सगळे प्रॉब्लेम आमचे सॉल्व केले आनी आमकां पूर्णपणे विश्वास आसा की मुख्यमंत्री हो प्रॉब्लेम आमचो सॉल्व करतले. त्या बद्दल कांयच प्रश्न ना, कारण तेंच्या कडेन फक्त हो विशय मांडपाक खंय तरी आमी कमी पडले म्हणून हे डिसिजन जालां. सो हो आतां परत वचून तेंच्या कडेन विशय मांडलो की ते सॉल्व करतले. कारण असोच एक प्रश्न आमचो काही वर्सां पयलीं तयार जाल्लो, म्हणजे जीवन मरणाचो कॉन्ट्रॅक्टरांचो प्रश्न, की त्या टायमार आमची लायसनां आसा पळय ती सगळीं परत पडली, सरकारान कितें कितें कंडिशनां घातलेलीं. तेन्ना आमी अशेंच मुख्यमंत्र्या कडेन वचून तेंच्यांनी आमचो सगळें आयकून घेतलें, आमचो प्रॉब्लेम कितें आसा तो समजून घेतलो आनी तो सॉल्व केलो. म्हणून आज आमी हांगा बसल्यात, नाजाल्यार आमी आज हांगा आसचे नासले कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून. त्याच प्रमाणे होय विशय समजून ते घेतले आनी हे सर्कुलर आसा ते फाटीं घेतले अशें आमकां पूर्णपणे खात्री आसा. ताबद्दल कांय प्रश्न ना. फक्त हो तेंच्या कडेन वेवस्थीतपणे मांडपाक जाय, तो आतां आमी ह्या फुडल्या 2 दिसांक मांडपाचें आसा. तुम्ही पळयतात GNH. पळय गो, शी पाड पडू हांचे, कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा, तू चड चिंतू नाका, राव. हे पळय, सगळ्यात शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी, आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रोडक्ट्स. अशें जशी आवयची माया जायना कमी, पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. पंचामृता.